Recording in progress. Je roule à 100 km/h. On a Aslamni. Je peux On a fait ça aussi. m'engager. Attends. On a fait ça aussi. Attends. On a Aslam. Une seconde en moyenne s'écoule entre la perception d'un danger et le début de l'action. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'intervalle minimum à conserver avec le véhicule devant est d'1 seconde, réponse C, de 2 secondes, réponse D. Kita বুঝছো নিকটাত একটু বোঝালে ভালো হয় Une seconde en moyenne s'écoule entre la perception d'un danger et le début de l'action. Après avoir একটা danger দেখবা আর আপনি temps de réaction একটা করতে 1 সেকেন্ড লাগে oui ou non l'intervalle minimum à conserver avec le véhicule devant est 1 seconde 2 secondes আমার সামনে যে গাড়ি ও গাড়ির লগে কতখান ডিসটেন্স রাখতাম হইব 1 সেকেন্ড না 2 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড আদে 2 secondes Ouais. Une seconde en moyenne s'écoule entre le question 1 বুঝছো নি সবে ভাই প্রথম প্রশ্নটা একটু বোঝালে ভালো হয় Une seconde en moyenne, ok? R second লাগে moyenne approximatif s'écoule entre la perception d'un danger et le début de l'action. S'écoule, le gars, R second লাগে আমরা একটা danger দেখতে আর আমরা danger দেখি আমরা action break টিপা দেওয়া নাইলে কিছু করতে অক্টা করতে R second যায় au moins. C'est 1 seconde en moyenne. Octa জিজ্ঞাসা ওই নিনানা আচ্ছা নিনানা নরমালি দুই নম্বরটা তো বুঝছো আপু t'as compris বুঝছো OK Conduire, c'est prendre des informations sur la route, les analyser, imaginer l'évolution des situations, prendre des décisions avant ça c'est le temps de réaction perception ami dersi braino analyze করছি decision নিছি কিতা করতাম ব্রেক ধরতাম না কিতা action OK d'agir sur les commandes. Tout cela n'est pas instantané, c'est le temps de réaction. Ce temps est estimé en moyenne à 1 seconde. Octa le temps de réaction d'artisan Octa manuel le temps de réaction আপনি কিছু দেখছেন perception করছেন পরে analyze করছেন পরে decide করছেন পরে action নিছেন ou size জিনিস হইতে 1 সেকেন্ড লাগে ওটা 1 সেকেন্ড লেখা OK temps de réaction 1 seconde L'inexpérience des situations, la fatigue et les soucis sont des exemples de facteurs qui peuvent augmenter ce temps de réaction. temps de réaction কোন সময় বাড়ে সব সময় 1 সেকেন্ড না temps de réaction কিন্তু আরো বাড়তে পারে ça dépend তোমার অবস্থা কি শীতে বুগে মদ খাইছনি গাঞ্জা খাইছনি নালে তুমি fatigué নি ouais ça dépend OK médicaments super Ainsi, pour réduire les risques en circulation, il est nécessaire de conserver un intervalle de sécurité de 2 secondes avec le véhicule qui me précède. Elle l'a dit parce que temps de réaction R secondes, à mi security distance 2 secondes রাখতাম হইব d'accord এটা তো আমরা আগে পাইছি 2 সেকেন্ড কিলা হিসাব করবা এমনি তো 2 সেকেন্ড জানতে পারতে রাস্তা মাঝে দাগ দেখ পাইনি বড় বড় টান সাদা দুই দাগে 2 সেকেন্ড একটা ছোটটা না মাস একটা না ওকে বড় লম্বা দাগ ডাইনি দি পাইবা ডাইন সাইড দি মাটি মাঝ লম্বা একটা পাইবা একটা দি তুমি হিসাব করবা তুমি কত ডিসটেন্স সামনে গাড়ি পিছে গাড়ির লগে Réponse A et D. Pour installer un enfant de 6 mois à l'avant du véhicule dos à la route, il faut désactiver l'airbag passager. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour installer un enfant de moins de 6 mois, 6 মাসের ছোটর বাচ্চারে গাড়ির সামনে বসাইতাম আমি সামনে একবার আমি অফ করতাম এটা সবাই পারে হ্যাঁ কি ভাই বললাম না আবার
Pour une installation l'enfant de 16 mois l'avant du véhicule. À moins de 6 mois à l'avant du véhicule, গাড়ির সামনে dit dos à la route. Dos à la route, c'est où personne ici qui l'a narcé tarano ou Ah, ça c'est dos à la route. Rastar ou side dia. Il faut désactiver le airbag. Oui ou non? Oui, hein? ভাইয়া এটা তো অ্যাক্টিভে করেনি, এটা তো ইনো activer করা, on off করা লাগবে এখন। মানে রাস্তার ওই পাশে বলতে ভাই এর গাড়ির ভিতরে না চেয়ার থাকে রাস্তার পাশে থাকে মানে না গাড়ির সামনে যে সিট আছে প্যাসেঞ্জারর ও সিটও যদি বেবিরে বসাও তে বেবিরে ওলান উল্টাইয়া বসান লাগবো বেবি সিটের মধ্যে। বেড সিটের মধ্যে সামনে সিটে বলে উল্টো বইতে হবো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আর মানে বেবির চোখ থাকবে সিটের দিকে। এয়ারব্যাগ অফ করা লাগবো। ইনো অন করা কিন্তু এয়ারব্যাগ অফ করা লাগবো নাইলে dangereux. Ça veut dire blablabla, il faut désactiver, ça veut dire OK? Oui. Si je transporte un enfant à l'avant, dos à la route, il faut désactiver l'airbag passager. En effet, transporter personne ici Torolan. Ouais, dos à মানে la route. উল্টো করেছে। Ouais. Ça s'appelle comment ça? Dos à la route. জো আলারত মানে কি বাচ্চারে উল্টা ভাবে বসানো নাকি? Octamani ou Octamani, dos à la route. Olan. ভাই কোতুলা রোডের আর নতুন শব্দ। Octamani নাকি Octa নাইবো। Porter un bébé ou un enfant dans un siège dos à la route avec l'airbag est non seulement interdit par la loi, mais également mortel pour votre bébé. Avec une vitesse de déploiement de 320 km/h, le choc de l'airbag contre le dossier du siège brise স্পিড জানো নি? এয়ারব্যাগের স্পিড ওকে 300 হ্যাঁ এর লাগি আমরা যেন বড় মানুষ আমরার মুখে এবারে যখন বাড়ি মারে না নি একটা শক পাওয়া যায় ওকে একটা 320 কিলোমিটারে হয় একটা ভিতরে বাতাস না আরো কিটা গ্যাসও লাগান কিটা না ওই মানে গ্যাসও বা অক্সিজেনের মতো একটা বাতাস আরি বাতাস একটা কিন্তু শক্ত আছে আমি একটা ইয়াদে সিটকে পাও উপরে তুলিয়ে রাখছিলাম ওই যে ড্রাইভিং সিটর পাশে যে বসা থাকে ওই রকম মানে পাও বেদনা এটা ডেঞ্জার যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় পাও ভাঙিয়া লইয়া গেছে 320 কিলোমিটার বুঝরাইনি TGV লাগা celui-ci. Il se retrouve plié sur lui-même. Une mention airbag interdit, souvent bien en évidence sur le siège enfant, sera d'ailleurs là pour vous rappeler qu'il est obligatoire de désactiver l'airbag passager. Réponse A. বুঝো তারা অন দিছে La voiture grise s'est décalée dans la voie de gauche. Il est donc inutile de contrôler l'angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc la voiture grise কোনটা OK ou গাড়ি উজানো গেছে ou গাড়ি ওনো la voiture grise s'est décalée dans la voie de gauche ou grigari fola মাসানোর লাইন আসলো এখন বামে গেছে কি il est donc inutile de contrôler l'angle mort এখন angle mort contrôler l'acte là oui ou non লাগবো ভাই donc inutile de contrôler লাগবো ভাই donc il est inutile de contrôler l'angle mort non দেখালে মানে কি OK যদি লাগবো তে non হইবা যদি লাগতো না তে oui হইবা inutile ভাই বুঝলাম এটা মানে il est donc inutile de contrôler l'angle mort মানে l'angle mort আমরা লাগবো না ভাই ça veut dire l'angle mort এখন আমরা চেক করা লাগতো না কিন্তু ওকে না লাগবে ভাইয়া দেখালে মানে কি কি দেখালে হলো গিয়া আপনি একটু সরিয়া যাইবা সরিয়া যাওয়া ও দেখছো নিউ গাড়ি দেখালে হয়ে গেছে কত রকম আছে La signalisation indique que je vais devoir m'insérer dans la circulation en cédant le passage à gauche. Par courtoisie, le véhicule gris s'est déporté pour faciliter mon insertion.
aucun autre véhicule n'est à proximité. Ici, le contrôle de l'angle mort peut donc apparaître inutile. Sauf dans le cas où le véhicule se rabat au moment où je ওকে আমরা ইনো দেখছি উগারি আমরা লাগি উলাইনো সরিয়া গেছে কি peut-être আমরা মনে করতে পারি ও আমার তা গাড়ি নাই কিছু নাই অঙ্গলে মক চেক করা লাগতো না যাইগি মে ইন কেস এখন গাড়ি ডিসাইড করে এখন ও দেখায় না আমার অঙ্গলে মক অন্য ইচ্ছে অঙ্গলে মক ও তখন আমি দেখতে পারলাম ও দেখায়নি অন্য ও তখন আমি দেখতে পারলাম এখন একটা ও গাড়ি ডিসাইড করছে অন্য ইত্য আমি অন্য যাইতাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাইব c'est pour ça ouais তাহলে এর মানে আমরা অংলে মত চেক করতে হবে check সবসময় করতে হবে ওকে tout le temps inutile Tout le কোনো কিছু নাই ওকে ড্রাইভিং ও কিছু inutile নাই tout est utile ওকে ça veut dire angle mort check করা লাগবে আর ইনিশিয়াল মানে কি ভাই দরকার নাই দরকার নাই প্রয়োজন নাই দরকার নাই m'insère. Il est par conséquent nécessaire, dans toutes les situations de changement de voie, de s'assurer en vision directe de la possibilité d'effectuer la manœuvre en sécurité. আমরা Réponse B. angle mort check করব ওকে même si আমরা দেখছি কোনো গাড়ি নাই সামনে পিছে extra safety Je dois céder le passage au bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. ça c'est facile je dois céder le passage au bus oui ou non আমার তো সোজা যাওয়ার রাইট আছে সেদিলে পাস করব বাসে ok ok très bien Je circule en ville. J'approche d'une intersection. L'autobus qui arrive sur ma droite et qui désire tourner à gauche rencontre un céder le passage, comme le montre la présence de cette ligne. Les bus en agglomération ont quelques privilèges, très bien mais ne C'est là où deviennent ça jamais des intersomatique. véhicules prioritaires. Ouais. Je dois leur faciliter le passage quand ils quittent leurs arrêts et aussi lorsque le passage est étroit dans une rue ou en intersection. Dans cette Céder. situation, giveaway ok céder giveaway ok je ne dois pas céder le passage au bus. Réponse B. réponse B Je tourne à droite. Je passe le premier? Oui, réponse A. Non, ça réponse c'est B. facile hein ওই ওই হবে যেহেতু আমি ডান পাশে আছি L'usager qui arrive en face et moi-même ভালো পরীক্ষার মধ্যে arrivons aux abords d'une intersection et voulons emprunter la même rue. Aucun de nous deux ne peut se référer à un marquage ou un panneau spécifiant un régime de priorité. La règle n'en est pas pour autant plus compliquée. Le conducteur en face, en tournant à gauche, devra traverser ma voie. C'est donc à lui de céder le passage. Je passe le premier. Réponse A. c'est facile ça আমরা রাস্তা হে কাট করে c'est pour ça আমার priority J'ai obtenu le permis de conduire par le biais de la conduite accompagnée. Je dois apposer le disque A à l'arrière de ma voiture. Pendant 2 ans, réponse A. Pendant 3 ans, réponse B. facile j'ai obtenu ami permis de conduire pas ici via ça veut dire English une via মাধ্যমে conduite accompagnée ok ওই conduite accompagnée দিয়ে আমি driving license পাইছি je dois disposer disque A যেটা আছে কতদিন গাড়ির ফিসে রাখতা 2 বছর 3 বছর 2 বছর ভাই ডিস্ক আলারিয়ার এটা মানে কি পিছনে একটা Parmi les চাকা différentes- চাকাটা নাকি কোনটা ডিস্ক ডিস্ক আ? আলারিয়ার এটা কি এটা কোনটা ডিস্ক আ মানে ওই যে একটা ও। এ লেখাতে থাকে এটা এ লেখা থাকে যে গাড়ির ফিসে ওকে ওকে ডিস্ক A বলে ওকে Filière de formation à la conduite, il existe celle dite de la conduite accompagnée. Cette filière permet à un apprenant âgé d'au moins 15 ans et ayant validé les compétences de la formation initiale d'acquérir de l'expérience aux côtés d'un accompagnateur avant de passer l'épreuve pratique du permis de conduire.
Cette phase de conduite accompagnée doit durer au minimum 1 an. Une fois le permis de conduire obtenu, et à partir de l'âge de 18 ans, une période probatoire se met en place pendant laquelle il est obligatoire. Parce que légal à partir de 15 ans, François. Et on a fait peut-être plus que 20 ans. Afna est concerné pour les là. Mais si quelqu'un de 15 ans est ça, et toi, ok? C'est pour ça. C'est comme la drogue, l'alcool, tout ça. Je sais pas, peut-être que c'est assez, mais surtout chance আমরা কেউ alcool drogue খাইয়া গাড়ি চালাই mais ইয়াং মানুষরা লাইসেন্স নতুন পাস করে তারা alcool খাইয়া ক্লাবও যায় ক্লাব থাকি বাড়িয়া গাড়ি চালায় গাঞ্জা খাইয়া গাড়ি চালায় তারা লাগি তারা একটু মেমরিট আয় Devoir d'apposer le disque A à l'arrière du véhicule. Cette période s'étend sur 2 années. À noter que la période probatoire dure 3 ans lorsque le permis de conduire. 3 ans, période probatoire, d'accord? Période probatoire, 2 ans. 3 ans, il y a notre licence pas, il y a un nom, période probatoire. Après, je vais lagi pour la période probatoire. 3 ans, রাখতে হইবে আপনার ভিতর দুজো এটা কি এটা accompagné accompagné যদি তুমি 17 ans আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাস করছো accompagné durant 2 ans. OK? Conduire a été obtenu suite à une formation traditionnelle ou via la conduite supervisée. Réponse A. Mettre le clignotant pour dépasser ce cycliste est utile. Réponse A. Inutile. Réponse B. Obligatoire. Réponse C. Mettre le clignotant pour dépasser ce cycliste. Clignotant. Flash na indicator. Indicator কোনটা বুঝছো তো? ই সাইকেল রে dépasser করবার লাগি dépasser হইলো গিয়া overtake আমি clignotant দিতাম দিলে কি হইব? Utile, useful, inutile, লাভ নাই, obligatoire, obligé. জরুরি আছে Dans cette situation, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Néanmoins, il peut toujours surgir un usager d'un endroit. Complètement inattendu. De plus, lors de ma manœuvre de dépassement, le clignotant communique vers l'arrière mais aussi vers l'avant. Il est donc utile pour un autre usager de connaître mes intentions. Enfin, le code de la route précise que le conducteur doit toujours indiquer ses manœuvres sur la chaussée. Code de la route. Réponse A et C. La circulation dans cette voie est interdite. Si je roule à moins de 80 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je tracte une petite remorque. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La circulation dans cette voie est interdite. Interdit. Zoudi a mis 80 km/h, moins de 80. Oui ou non? Oui. Si je tracte une petite remorque, tracter une petite remorque, ça veut dire la petite remorque que le gars Amagari Okta remorque. Engine না খালি দুইটা চাকা লগে থাকবেন টানিয়া নিবার লাগি ফটো এবো
Ouais, interdit নি এই রাস্তা টানিয়া নিলেও তো আমি ইন্টারভিউ কি ভাই আবার বলেন না Je circule sur une autoroute comportant 3 voies à sens unique. Les poids lourds n'ont pas le droit d'utiliser la voie la plus à gauche, et leur vitesse maximale sur autoroute est fixée à 90 km/h. Pour éviter un différentiel de vitesse trop important entre les véhicules, la voie de gauche est limitée à 80 km/h minimum 80 minimum. Cette voie est aussi interdite aux véhicules de plus de 7 mètres de long. Je peux bien ওকে বলতে পারতো না 7 মিটার কম হইলে পারবা হ্যাপি ফেস 7 মিটার বেশি হইলে আর কত টন লেখা আসলো যেন খেয়াল করছি না ও তো ওজনের উপরে হইলে হইতো না bien sûr l'utiliser si je tracte une petite remorque. কত চালায় তার মাসে বুঝছি না এটা ভাই আপনি যে ওটার নাম দেবো ওকে ওটার নাম কি রোমাক Traquer, ça veut dire Tanya Newa. Vous avez un Tanya Ner, un traquer. Ok? এটা আমি তো ওভার স্পিড Quitte à traquer, Rorer. রোমাক Il y a un minimum 80. Ok? এই রাস্তা তো এসে ডিপাসে করার লাগে এটা তো আমি কন্টিনিউ চালানোর লাগে না Non. Mais, তুমি উদো এই camion, ওই লগিয়া কত? 80. Camion 80, 90 au faisait ton âge. ভাইয়া জি ভিডিওটা বন্ধ করেন না একজন লোক খালি ভিডিওতে আসতেছে ওকে দেখাই কইলে মনে হয় ফাঁকা যাবে ভিডিওটা বন্ধ করে দেন Car mon ensemble est inférieur à 7 mètres de long. Réponse A et D. ভাইয়া তাহলে এই রুলেতে মানে এই সিকিউরিটি আমরা কত ম্যাক্সিমাম চালাইতে পারবো যেহেতু মানে 80 এর নিচে চালানো যাবে না 80 চালাতে পারবো নাকি 80 পারবা 80 উপরে পারবা 80 কম যদি চালাও সে অন্য চালাইবা ওকে ওই যে ডান পাশে হয় ওকে তারা করে আর normalement il voit cette voie de dépassement dépasser করবার লাগি এই ভয়টা 80 উপরে চালানো যাবে না 80 উপরে পারবা এনো কিন্তু ইতাত পারতা না À partir de ce panneau, les motards ont le droit de circuler en interfile dans toutes les conditions de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. À partir de ce panneau, ça veut dire ou panneau taki. Les motards ont le droit de circuler en interfile. Interfile amra hidin kudersi. Ou orta nam interfile. Zeron du garir masrano sa line, motocycle, orta nam interfile. Dans toutes les conditions de circulation. Rasta shop conditional, motocycle, ou panneau taki, interfile salait farboni. Oui ou non? La speed, toutes les conditions, bishti d'air, météo, conditions d'état, Ottawa, le gars. Ok? Ce panneau prévient de l'entrée sur une section de route où la circulation interfile des motards est autorisée. Toutefois, cette pratique est soumise à des règles bien précises afin d'assurer la sécurité de tous. Pour que les motards soient autorisés à circuler entre les deux fils de gauche, la vitesse de circulation des autres usagers doit être inférieure à 50 km/h. কোন সময় মোটরসাইকেলে ইন্টারফিল চালাইতে পারবো যখন ট্রাফিক থাকে যখন গাড়ি 50 কিলোমিটার ভিটেস ম্যাক্সিমাম 50 কিলোমিটার যখন সব গাড়ি 50 কিলোমিটার চালাইবো তখন মোটরসাইকেলে মাঝে যাইতে পারবো এর বেশি স্পিড দিলে তোর মাঝে দিয়ে যাওয়ার দরকার নাই আমি এক্স্যাক্টলি মাঝে দিয়ে যাইতাম পারবো তো এটা কি যাইতে পারতো না জি মানে এই লাইনে যাইতে পারবো না এই লাইনে যদি সব গাড়ি 50 কিলোমিটার চালায় তে যাইতে পারবো আর যদি নরমাল স্পিড থাকে তে যাইতে পারতো না আর এই রোডে কত স্পিড আছে ভাই সাইনবোর্ডের মধ্যে 50 লেখা আছে Ça, je crois, c'est national ou
autoroute. হ্যাঁ কিন্তু ওই পানুতে কই 50 লেখা আছে পানুতে পানুতে 50 লেখা মোটরসাইকেল লাগে মোটরসাইকেল 50 হইলে মোটরসাইকেল গাড়ির মাঝখানে দিয়ে যেতে পারবো ওকে Il faut être particulièrement attentif à la présence des motards en observant régulièrement vers l'arrière, et ceci même dans les circonstances où la circulation interfile n'est pas autorisée. attention করবা সব সময় Réponse D. le classe দেখবা La signalisation indique un virage dangereux. Réponse A. Une intersection. Réponse B. Un obstacle dangereux. Réponse C. ব্লু পানো কি বুঝি আছে কই এর মধ্যে la signalisation indique সম্ভবত বালিজের কথা বলছে সবুজ বালি un virage dangereux রাস্তার সামনে দিয়ে গিয়া ডেঞ্জারাস হইব une intersection একটা আছে un obstacle dangereux একটা ডেঞ্জারাস কিছু আছে আর ইন্টারসেকশন মানে কি ভাই ওই যে রাস্তার আশেপাশে যে রাস্তাগুলো থাকে আর কি ডান পাশ বাম পাশ ইন্টারসেকশন তো আছে এটা কি তা ইন্টারসেকশন আছে সামনে কিতার বালিজ একটা 50 মিটার পরে কি একটা ইয়ে আছে না একটা এ বালিজ না এগো বালিশ না আমাকে সে লাগে ইন্টারসেকশন এর বালিজ সম্ভবত ওই যে ডান পাশে যে রাস্তা আছে ইন্টারসেকশন রাস্তাগুলো মানে এটা বোঝানোর জন্য যে এখানে রাস্তা শুরু রাস্তা বের এটা হইছে আবে হবে না ভাই ওলা না রানি কিটা আবে বে হবে আবে সে নি না ও বড় আবে এসে Les balises de virage sont soit blanches, ওকে বালিজ এটা হলো গিয়া বালিজ de virage যখন রাস্তা টান হইব আর যখন ও জায়গা লাল থাকবো মাঝখানে লাল থাকবো তখন ইন্টারসেকশন এটার মাঝখানে লাল এটা মানে কি surmontées d'un capuchon rouge, sur les routes de montagne ou fréquemment enneigées. নীল বালিশ Cette balise bleue est une balise d'obstacle, notamment la ওকে obstacle মানে কি obstacle হলো গিয়া একটা বাধা আছে কিছু আছে হবে barrière du pont ici. Celle-ci est une balise qui annonce une intersection en race ওকে একটা উদাসনী লাল ইন্টারসেকশন মাঝখানে পড়ছে গিয়া ওইটা দেখছি আমি ইন্টারসেকশন একটা ইন্টারসেকশন campagne, elle permet de la détecter assez tôt. Réponse B et C. ওলান মনে হইছে ভাই ইন্টারসেকশন মানেটা কি মানে রাস্তার ডান পাশে বাম পাশে যে রাস্তাগুলো থাকে ওইগুলো কি বোঝা নাকি ভাই ইন্টারসেকশন মানে কি ধরেন মহাসড়কের ডান পাশে ইন্টারসেকশন মানে হলো গিয়া রাস্তা ক্রস হইছে ক্রস আপনার রাস্তা আর একটা রাস্তায় ক্রস করছে Cette commande actionne l'aide au stationnement. Réponse A. Active ou désactive le frein de parking. Réponse B. Teste la pression des pneus. Réponse C. cette commande B c'est clair একটা OK cette commande এটা কিটা করে action l'aide au stationnement l'aide au stationnement le gars parking করবার লাগি সাহায্য করে active ou désactive le frein de parking frein de parking c'est quoi মানে ওই যে frein de parking le gars handbrake handbrake রে frein de parking quoi voilà atteste la pression des pneus après tire pressure check করে আগের মাঝে একটা হবে এটা হবে বা হ্যান্ডব্রেক তো একটা অনেক শক্ত একটা স্ট্যান্ডের মতো থাকে এটা তো একটা সুইচ মাত্র pourquoi parce que notre OK je নতুন সিস্টেম করছে নাকি Cette commande এখন আগের লাগান হ্যান্ডেল যেটা আছে এটা রাখে আর এখন সুইচ হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা ডিজিটাল হয়ে গেছে তাহলে permet de désactiver l'aide au stationnement, autrement appelé radar de recul. Il a pour rôle d'accompagner le conducteur dans sa manœuvre en l'informant d'un éventuel obstacle et de la distance qu'il peut encore parcourir avant de le heurter. Cette commande permet d'activer ou de désactiver le frein de parking.
Il est nécessaire de l'enclencher lors d'un stationnement pour éviter que le véhicule ne bouge. Il remplace le frein à main traditionnel et peut également être utilisé pour démarrer en côte. Ce voyant indique un défaut de pression d'un ou plusieurs pneus. Okay, tire pressure একটা টায়ার যদি কম বাতাস থাকে একটা আইব আর ভাইয়া এটা আমরা বেটা দেখছি কি বুঝাইছে জি বেটা কি বুঝাইছে তো আবার একটু বুঝান বেতে বুঝাইছে ওজেন আমরা একটা সুইচ দেখছি পে লেখা হুম, আসলো হুম। এখন আগে গাড়ির মধ্যে হ্যান্ড ব্রেক ছিল ফ্রাম হলো কি হ্যান্ড ব্রেক আর এখন নতুন গাড়ির মাঝে ও সুইচ আছে হ্যান্ড ব্রেকের কাজ সমান কাজ করে এটা এটা অ্যাক্টিভ আর ডিসঅ্যাক্টিভ লিখছে মানে এটা কি শুধু অ্যাক্টিভ সময় করলে গাড়ি ব্লক হইব ডিসঅ্যাক্টিভ করলে গাড়ি লড়বো সুইচ অন অফ করা বুঝাই দেয়। ও, মানে অ্যাক্টিভ করলে গাড়ি চালু হবে আবার অ্যাক্টিভ করলে গাড়ি চালু হবে আর ইনঅ্যাক্টিভ করলে গাড়ি আর চালু হইতো না ব্লক থাকবো আচ্ছা pneumatiques. Pour effectuer le test de la pression, il convient d'aller. Pour appeler les secours, il est possible d'utiliser son téléphone portable. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une borne d'appel d'urgence. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour appeler les secours আমি ইমার্জেন্সি রে ফোন করবার লাগি les secours c'est urgence ok emergency il est possible d'utiliser son téléphone portable আমার téléphone portable utiliser করতে পারবো না নো une borne d'appel d'urgence একটা হলো কি borne d'appel d'urgence একটা utiliser করতে পারবো না বেসে আছে Pour appeler les secours, je peux. হ্যাঁ একটা হলো কি কার নাম্বার মোবাইল দিয়ে ওইটার লাগিয়া আছে আচ্ছা আটা হলো কেন আতে হলো ইমার্জেন্সি যদি আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হয় আর একটা আপনার পাশে থাকে না বেশি দূরে থাকে তে আপনি আপনার টেলিফোন দিয়া ইমার্জেন্সি ফোন করতে পারবা যদি একটা আপনার পাশে থাকে তে আপনি এইটা ইউটিলাইজ করতে পারবা ইমার্জেন্সি ফোন করবার লাগে দুটোটা অপশন ইউটিলাইজ করতে পারবা ওকে ওকে peux utiliser une borne d'appel d'urgence, mais aussi mon téléphone portable. J'ai la possibilité de joindre le 17. ok ça c'est les numéros importants sinon tu changes pas ok একটা par cœur sin soiba ok 15 17 18 112 ok তারা লাগে আছে 114 সবখানে আছে Police secours, le 15, service médical d'urgence, এমনি লাগে facile mais emergency হলে একটা মাথা কিচ্ছু থাকে না জানো না কি করতে le 18, pompier ou le 112, numéro européen interconnecté. Lors de la réception d'un appel 112, l'opérateur baisse le gars pompier fort pompier pompier revolution পুলিশে পারে বাঁচাইতে পারতো না পুলিশে বাঁচাইতে পারতো না pompier ইয়া তোমার বাঁচাইতে পারবে কে পুলিশ হলো গিয়া খালি একটা তোমার গাড়িকে ভাঙিয়া চুরি করে লিয়েছে তোমার কিছু ক্রাইম তখন পুলিশ ইমার্জেন্সি অ্যাক্সিডেন্ট কিছু pompier ফোন করবে récepteur établira une conférence ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যদি ওখানে গিয়া কোনো সমস্যা হয় 112 কল করবে ওকে ça veut dire Espagne Italie Belgique peut-être que l'on a quelque chose 112 ফোন করবে à 3 avec le service demandé ou vous transférera ça aussi আর ফ্রান্সের ভিতরে যদি তুমি ফ্রান্সে মারতে পারো না ইংলিশ তাহলে আর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ স্প্যানিশ কিছু তারা শুনবো তারা একটা ডিপার্টমেন্টও দিব le service compétent. Réponse A. Pour passer un appel, j'utilise de préférence la numérotation manuelle sur l'écran. Réponse A. La commande vocale. Réponse B. Pour passer un appel, j'utilise de préférence phone করবার লাগি আমি কিটা ইউটিলাইজ করতাম বেস্ট
La numérotation manuelle sur l'écran, vous avez un écran angle un number l'écher. Ça s'appelle numérotation manuelle. Manually number l'écher. Ou la commande vocale. Commande vocale, ami par exemple, moi, phone ortam, Jakir, automatically phone over tomorrow. Le système Bluetooth est autorisé sur nos véhicules. Je peux donc passer un appel en conduisant. Il est possible de composer le numéro de téléphone que je désire appeler en me servant de l'écran tactile. Ceci m'oblige néanmoins à lâcher le volant. De plus, je focalise mon regard sur l'écran, ce qui détourne mon attention de mes tâches de travail sur la route. En effet, je quitte la route. En enclenchant le sélecteur de la boîte automatique, Best কথা না বলা ইমার্জেন্সি যদি কথা বলা লাগে দেওলান কথা বলবা ব্লুটুথ দেওয়া যাবে না না sur P, parc, je suis dispensé de mettre le frein à main. Oui, réponse A. Non, réponse B. En enclenchant le sélecteur de la boîte automatique sur P, automatique গাড়ির ভিতরে ওটার মাঝে P R D লেখা আছে ono জিকাইছে তুমি যখন গাড়ি পের মাঝে রাখবা je suis dispensé de mettre le frein à main handbrake তোলা লাগতো না oui ou non oui লাগতো না যদি তুমি অটোমেটিক গাড়ি ওটা পিট দিয়া রাখো তে handbrake দেওয়া লাগতো না oui ou non oui পি মানে পার্কিং P parking P park park your emre park na parking এর park পার্কিং মানে আনলেও মানে গাড়ি স্টপ হয়ে যাবে দিতে হবে না দিতে হইলে oui দিতে না হইলে না যেহেতু ডিফেন্সে আমি প্রামা দেওয়া লাগতো না Mais avec le permis B, est-ce que je pourrais conduire ma voiture? Bien sûr, pourquoi? Parce que je voudrais acheter une voiture avec boîte automatique. Ah, mais bien sûr! Et t'en connais bien l'utilisation? Oui, c'est fastoche. Pour mettre le moteur en marche, position P. Oui. Pour avancer, je mets le sélecteur sur D. Avec le pied... Vous tapez l'RCO en enclenchant le sélecteur de la boîte automatique sur P. Ça veut dire Orta P tniarakle. Position. P tniarakle. Handbrake tout la lagbonina na. Sur la pédale de frein, et quand je relâche, ça roule tout seul. Quoi? Mais attends, c'est tout? C'est tout. Non, t'oublies qu'à l'arrêt, il faut se remettre en position P et serrer le frein à main, parce que... La position... Où d'arsoni? P, Orta arte lagi darsina ni amra. Zon tumi automatic garit P diba, automatically Orta P taই. Okay? Manual garit কি বলছেন ভাইয়া বুঝিনি automatic গাড়িত এইটা যখন আপনি পেট নিবেন এইটা অটোমেটিক্যালি ওপে হয়ে যাবে পে পজিশন আর রিভার্স এন্ড নিউট্রাল দে ড্রাইভ তখন ফ্রেনে পার্ক দিতে হবে না এটা আপনার যদি গাড়ি একটু পাওয়ার থাকে স্মুথ থাকে mais sinon c'est original le gars orta OK PR dispenser ভাইয়া dispenser মানে কি dispenser le gars জরুরি pas important আপনি জরুরি না dispenser এটাই জরুরি না আপনার দরকার নাই এর জন্য ওই হয়েছে হয় Position P n'est qu'un blocage de boîte. Voilà, comme si sur une boîte manuelle, une vitesse était engagée. Alors sur du plat ou en... এখন আমার কনফিউজ করিস en enclenchant le sélecteur attends sur du plat ou
ou en pente, le frein à main est toujours nécessaire. না, এটা ইয়ে হইছে ওইটা লাগে হয়েছে যদি গাড়ি তুমি ওলান রাখো আপহিল নাহলে ডাউনহিল ডাউন রাখলে তখন সব সময় হ্যান্ড ব্রেক দেওয়া লাগে En pente, le frein à main est toujours nécessaire. Comment tu sais tout ça? Mais parce que moi aussi, je viens d'acheter une voiture à boîte automatique. Ah, Réponse B. আমরা একটা হয়েছে একটা হইলো কি question ওলানো হইতে পারে উল্টাইয়া ওলানো একটা দিকে Pour croiser ce piéton, je dois laisser un intervalle d'au moins 50 cm, réponse A, 1 mètre, réponse B, 1 mètre 50, réponse C. এটা সসিলিটি pour croiser ce piéton je dois laisser un intervalle le gars দূরত্ব আমার আর পিয়েটন মাঝে কত গান দূরত্ব রাখতাম 50 সেন্টিমিটার 1 মিটার না 1 মিটার 1 মিটার Un piéton risque de faire un écart à tout moment. Par exemple, s'il y a un obstacle sur son passage ou s'il trébuche. C'est pourquoi il est obligatoire de laisser un intervalle d'au moins 1 mètre pour croiser ou dépasser un piéton en agglomération. Cette règle s'applique même si le piéton n'est pas sur la chaussée. Réponse B. 12টা হইছে এসব বললো আপনারা বলছেন দেখুন না নি আপনারা হইয়া দিন না নি মানে এটার উত্তর লেখার আগে আপনি লেখতা কোনটা সঠিক হবে আপনার বেইনো থাকতো যে এ হইরা না বি হইরা বাদে আপনি ঠিক ছিল এখন সিরিজ এখন করলাম যেন আমরা কোশ্চেন এক করমু আমরা আনসার দিবার আগে তুমি যেটা মনে করো তুমি কাগজে লিখে নিস তাই প্রশ্ন বুঝাইয়া দেওয়ার পরে অটোমেটিক একটা ব্রেইনও আয় না নি এ হইব বি হইব তো একটা লিখিয়া তুমি লিখলে পরে আমরা আনসার দেব তখন ঠিক হয় তাইলে ওকে ঠিক না হলে ক্রস মারব আমি দেখি না ওকে দেখো এখন শুরু করলাম একটা কি আমি দেখি লিখলে না উত্তর La chaussée se rétrécit. Par la gauche, oui. Réponse A. Non. Réponse B. La chaussée se À rétrécit. 200 mètres. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et donc, du rasta qui এক রাস্তা হয়ে যায় ça veut dire rétrécir হয়ে যায় la chaussée আমরা হইছি রাস্তা রাস্তা rétrécir হয়ে যায় par la gauche Obaidi oui ou non à 200 mètres 200 mètres পরে আছে কিন্তু আগোশটা কি গিয়াটা ইন্ডিকে আমরা par la gauche বাম দিক থেকে গিয়া শুরু হইছে বামটা কি sorry par la লেখাছেন par là ça veut dire Obaidi à gauche dire assez আছে Je circule sur une route à sens unique. La ligne continue blanche à gauche le confirme. Ces panneaux implantés à gauche et à droite signalent un rétrécissement de la chaussée à 200 mètres. Rétrécissement se faisant par la gauche. Il est préférable de ralentir, bien entendu. Réponse A et C. facile hein je suis autorisé à rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Je dois me replacer dans la voie de droite. Réponse B. J'actionne le clignotant dès maintenant. Réponse C. Je suis autorisé à rester dans cette voie. Ami, où voit Tartefarmouni? Je dois me replacer dans la voie de droite. Ami, Abar, Dainedi Zaitamoui. J'actionne le clignotant dès maintenant. Ami, Echon, clignotant, Sarta. Laissez. আছে En marche normale de circulation, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Sur cette chaussée à 2 fois 2 voies de circulation, je dois donc me rabattre dans la voie de droite une fois le dépassement effectué. Est-ce le moment de l'envisager? Oui, c'est le cas. En effet, je dois me rabattre sans gêner le véhicule dépassé. পেটিএম বার আগে আমি কই দিমু কোশ্চেন বাংলায় ফ্রান্সে বাংলায় আপরে ওজন সময় থাকে যে একটা
সময় ভিতরে করে নিতে হবে OK prochaine sans provoquer son ralentissement. C'est le moment car je peux le voir entièrement dans mon rétroviseur intérieur. Dès lors, je peux l'informer de mon intention avec le clignotant droit. Réponse B. OK ouais. À l'approche d'un passage à niveau je ralentis pour tenir compte ভাই লাইট চলে গেছে light আইবো আপু listen করি OK à l'approche d'un passage à niveau je ralentis pour tenir compte des déformations de la chaussée passage à niveau সামনে আইরাম আমি রাস্তা একটু সামনে ভাঙ্গা আমি ওটা খেয়াল করতাম না À l'approche d'un passage à niveau, je ralentis pour tenir compte des déformations de la chaussée. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. তো সময় দিছি ও সময় ভিতরে ডিফরমেশন মানে কি ভাঙা জি ডিফরমেশন মানে কি ভাঙা ভাঙ্গা হইতে পারবো ভাঙ্গা হইতে পারবা OK ও দেখাইবো Le franchissement d'un passage à niveau risque parfois d'être chaotique. À hauteur du passage à niveau, il existe souvent une petite dénivellation du revêtement. Lorsque la dénivellation est importante, un panneau l'annonce. Pour tenir compte des déformations de la chaussée, il est préférable de ralentir pour franchir le passage à niveau avec plus de sécurité et de confort. Réponse A. OK আপু ono বুঝাইছে peut-être ও রাস্তার মাঝে সামনে দিকে রাস্তা সামান্য আপ ডাউন আছে আপ ডাউন নাইলে একটু ভাঙ্গা আছে উঁচা নিচা কিচ্ছু আছে c'est pour ça déformation l'extrémité de cette commande permet d'allumer les feux আমরা একটা commande দেখবো না extrémité de la commande ça veut dire commande mata extrémité ça veut dire end mata zerta permet d'allumer ino kitar commande c'est kita mi sartefarmu de brouillard avant feu de brouillard avant feu de brouillard arrière feu de position feu de croisement L'extrémité de cette commande permet d'allumer les feux. De brouillard avant, réponse A. De brouillard arrière, réponse B. De position, réponse C. De croisement, réponse D. খালি একটা কিন্তু হয় উদো জোন করিয়া দিছে তা ও জোনের ভিতরে যাটা feu de route নাই ও শেষ হয়ে গেছে La commande de gauche, située près du volant, permet de mettre en fonctionnement les feux et les clignotants sans lâcher la direction. Les pictos dans l'encadré signalent d'ailleurs la typologie des feux que l'on peut commander. Feu de position, feu de croisement, feu de route. Position, ça a une logia, light bulb. OK, position. Croisement, 0 ou dagogun, chamaino, ni se disait. À feu de route, dak, chouza tarpo. OK, feu de route, headlight, position, normal light, ce croisement, le gars, normal light, à position, parking light. Ici, on voit les dessins des feux de position, croisement et route. Pour allumer les feux de brouillard, il faudra feu de brouillard ou dersennier Holland Tarbo. Et tout derte qu'il a une différence à cercle. OK, à brouillard et un feu de brouillard arrière. Avant parler au autant la raner tout ni c'est dit Tarbo, le rebitre dak Tarbo. Utilisez l'intérieur de la manette qui montre d'autres pictogrammes. Réponse C et D. Pour aller à Viscos. Viscos le guerre Zaganna. Personne. Viscos er shor. Amis Viscos eitam. Je continue tout droit. Amis Chouza zaimu. Je tourne à droite. Amis Dainedi zaimu. Je tourne à gauche. Pas Medi zaimu. Pour aller à Viscos, je continue tout droit. Réponse A. Je tourne à droite. Réponse B. Je tourne à gauche. Réponse C.
না না শেষ হয়ে যায় সময় Boum, B, droite. J'arrive à proximité d'un aménagement routier Quoi, boum? Je ne peux pas laver. Où donc? আমি আপুরে দেখাইলাম মুখটা ওলান সময় সাইড দেখো অন্য শক্তি হইয়া ওলান যাইতে ইলান যাইতে পারতাই না et spécifique. এমনিও স্যার পারতাই না ইলান এমনি পারতাই না আমি মনে করলাম জানি আপনি যদি কইয়া দিছেন মানে আপনি বিস্কস ওখানে যাইতে হলে আপনি ডাইনে ভাইয়া একটু বুঝাই দেন তো এটা কেন তো না দত বলছে আমি ওকে আমি দেখাই দিলাম দেখো ওটা হইলো কি ভাস্কোস যাইতা ওকে বিস্কোস আর কন্টিনিউ tout droit হইলো কি আমি সুজা ও রাস্তাটা ও রান সুজা যাইমুকি ওকে কিন্তু আমি তো তখন ভিসকোস যাইতাম না ভিসকোস দেখাইছে তারা লেফটে দিয়া ওকে কিন্তু ইনো তারা আমরা কইছে আমরা লেফট যাইতে পারতাম না ওকে ça veut dire quoi ও দেখাইনি উঠান দেখো উঠান ওলান গেছে ওলান আইছে ওকে ça veut dire ভিসকোস যাইতে হইলে আমি টুকনে à droite করতাম হইব ডাইনি দিক ইয়া ও ডাইনোর রাস্তা গিয়া আবার আগোশ যাইবা ওকে আমি আগোশ যাইতাম না রাস্তা আগোশ নিব আমারে ওকে আমি à droite যাইতাম d'accord আমি মনে করি ওর সামনে একটা ব্রিজ আছে ও ব্রিজের তলে রাস্তা গিয়া যাইব On rencontre ce type d'aménagement lorsque le changement de direction vers la gauche présente un danger important. Dans ce cas, il est interdit de tourner directement à gauche. Pour suivre la direction de Viscos, je tourne d'abord à droite. Pourquoi? Parce que dangerous হয়ে যায় আমি যদি মেইন রোড আমি আইয়া আমি অন্য স্টপ হই গেছি ওকে আমি অন্য টার্ন করতাম আমি স্টপ হইছি আমার পিছে সব গাড়ি এখন জ্যাম হইব peut-être অন্য গাড়ি লাগি ডেঞ্জারাস হয়ে যাইব এর লাগি আমি অন্য আইয়া ওয়েট করব অন্য আইয়া ওয়েট করলে রাস্তা খালি থাকলো যখন রাস্তা খালি হইব তখন আমি যাইম Ensuite, je couperai perpendiculairement la route sur laquelle je circule actuellement. Cela évite. Le rétroviseur intérieur permet de rechercher la présence d'usagers à l'arrière. Réponse A. D'évaluer leur distance et leur vitesse. Le rétroviseur intérieur permet. Ok, rétroviseur intérieur, c'est quoi? C'est ça. Bitter looking glass. Rétroviseur, looking glass, intérieur, bitter, ok? Bitter looking glass, qui t'a help de chercher la présence des usagers à l'arrière. Amar fise khiwasoni, orta derban lag, chercher ban lagi. D'évaluer leur distance et leur vitesse. Derban lagi tara photo duroya se, atara photo speed, photo fast. Amar SR. De reculer sans se retourner. Reverse ban lagi without looking. Ana looking. Réponse B. De reculer sans se retourner. Réponse C. Le rétroviseur intérieur permet d'avoir une vision large de la circulation à l'arrière. Rétroviseur এখন আমরা সবে জানিটা মানে কিটা ওকে looking glass ওকে Cela va permettre de rechercher les informations intérieur inside extérieur bara ok intérieur c'est intérieur utiles à ma conduite. Est-ce qu'il y a un usager derrière moi? À quelle distance? Quelle est sa vitesse? Cherche-t-il à me dépasser? À changer de direction? Est-il attentif? Je dois régler correctement mon rétroviseur pour observer facilement l'évolution de la circulation.
Réponse A et B. La signalisation indique une zone de travaux. Réponse A. Un arrêt de bus. Réponse B. Le bus risque de faire un écart. Oui. Réponse C. La signalisation indique. B, C. ওকে যেটা সাইন আছে তারা এটা কিটা মার্ক দিছে আপনারে une zone de travaux Yazar, un arrêt de bus bus stop একটা le bus risque de faire un écart বাসে peut-être রাস্তা আমার রাস্তার মাঝে একটু আইবো oui ou non Oui. C. Non. Réponse D. A, B, C. বাসায় গেছে আমার রুমে কিন্তু কাজ হইতেছে বলেছে সিগন্যাল চলছে A, B, C, সব পাস কাজের এটা A, B, C. assez La signalisation m'indique une voie de bus, ainsi qu'une zone de travaux. বুঝে আগে দা এটা বুঝলি না আগে কই দেখছো যদি বাম পাশে একটা আগে আছে না নি কই দেখছো আগে বাম পাশে ডান পাশে নরমালি থাকে হয় ono কারণ দুইটা পাশাপাশি থাকে তো okay পাশাপাশি থাকে না একটু আটপাশও থাকে Un arrêt de bus serait matérialisé par une ligne en zigzag jaune, ce qui n'est pas le cas ici. Il est donc fort probable que le bus soit amené à faire un écart et à emprunter ma voie de circulation pour franchir la zone de travaux. Par conséquent, je surveille particulièrement le bus et je ralentis. Réponse A et ঠিক C. আছে তোমার বেশি চিন্তা করিস না পয়লা কিন্তু তুমি রাইট ফেসলা এক্সট্রা চিন্তা করিয়া একটা হচ্ছে En circulation, la durée moyenne du temps de réaction du conducteur est de 3/10 de seconde. Réponse A. 1 en seconde. circulation গাড়ি চালাইবার সময় la durée moyenne temps de réaction durée হলো গিয়া কত 3/10 de seconde 1 seconde 2 secondes Réponse B. 2 secondes. Réponse C. Entre la perception et l'action, il s'écoule en moyenne 1 seconde pour un conducteur attentif et en bonne condition. আমরা পয়লা যখন দেখলাম temps de réaction আমরা দেখছি অ্যানালাইজ করছি ডিসিশন নিছি অ্যাকশন লইছি ওকে C'est cette valeur moyenne que l'on retient. Le temps de réaction peut être augmenté par la consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. ওটা কিছু খাইলে বাড়বো ওকে মেডিকামেন্ট অ্যালকোহল ড্রাগ fatigué থাকলে Ainsi que par la fatigue et la prise de certains médicaments. Pour calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction, on prend le chiffre des dizaines de la vitesse, puis on le multiplie par 3. Exemple. À 80 km/h, la distance parcourue pendant le temps de réaction sera de 8 multiplié par 3 égale 24 mètres. Réponse B. Je circule en feu de croisement. J'ai fait le bon choix. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule en feu de croisement, j'ai fait le bon choix. আমি feu de croisement দি গাড়ি চালাইলাম এটা আমি গুড রাইট চয়েস করছি হয় না না ওই বসোয়া মানে কি পছন্দ হ্যাঁ পছন্দ বাম পাশে রাস্তা নাই non বাম পাশে রাস্তা নাই ঠিক আছে parce que 100 মিটার সামনে যদি দেখতে পারো না the wrong choice আমি মনে করছি ওই যে লম্বা সাদা En circulant la nuit sur une route non éclairée, je ne vois l'environnement que sur la zone éclairée par mes feux. Je circule actuellement en feu de croisement. Les feux de croisement n'éclairent la route que sur une trentaine de mètres. feu de croisement à peu près 30 mètres Je n'ai pas une visibilité suffisante pour pouvoir détecter suffisamment tôt les informations
utile à ma conduite. Les feux de route, eux, ont une portée d'au minimum 100 mètres. যদি আমি চাই রাস্তাত কিটা হইয়া যা সবটা অ্যানালাইজ করতাম যে আমি অ্যাটলিস্ট 100 মেটর আমার সামনে দেখতাম হইব কারণ আমার স্পিডও 70 কিলোমিটার 20 মিটার 30 মিটার দেখলে হইতো না বুঝছে 100 mètres. Je n'ai pas fait le bon choix. Réponse B. Je cède le passage à la voiture noire. Kalagari Reami Givwedi Tamni. Je cède le passage à la voiture noire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les règles de priorité générale ne s'appliquent qu'aux intersections. Ici, cette voiture va quitter le trottoir pour s'engager sur la chaussée. Ce n'est pas une intersection. Un véhicule qui sort d'un endroit privé, d'un stationnement ou d'un trottoir doit céder le passage aux usagers qui circulent sur la chaussée. Bien entendu, je passe en surveillant le comportement du conducteur. Réponse B. Le covoiturage contribue à la réduction de la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. À réduire les bouchons. Le covoiturage contribue. Covoiturager, quitte à le projet. À la réduction de la pollution. Pollution Khomeini. Oui. À réduire les bouchons. Traffic jam Khomeini. Oui, réponse C. Non, réponse D. Traffic jam. Le covoiturage consiste à utiliser une seule voiture pour plusieurs personnes désirant se rendre au même endroit ou dans des zones très proches. Si une seule voiture circule à la place de 2, 3 ou 4, les rejets de polluants seront réduits d'autant. De la même façon, moins de véhicules en circulation créent moins de covoiturage pollution d'accord? Traffic jam air garir maze side zone banai gel. Les side zone side gari. OK. Bouchons. Réponse A et C. Le certificat d'examen du permis de conduire, CEPC, attestant de ma réussite à l'examen, me permet de conduire. En France, réponse A. En Espagne, réponse B. En Italie, réponse C. Le certificat d'examen du permis de conduire. CEPC. Le certificat d'examen de permis de conduire. Attestant à ma réussite. Je n'ai pas fait ইটা দিয়ে আমি কই চালাইতে পারবো ফ্রান্স স্পেন না ইতালি France. Super. Le certificat d'examen যে চালানো চালাইতে পারবা কিন্তু permis তুমি যখন ড্রাইভিং পাস করবা যেদিন পাস করবা তারা একটা attestation দিব তোমার একটা কাগজ দিব হয় ও কাগজ দি তুমি ফ্রান্সে চালানো চালাইতে পারবা ফ্রান্সের বাইরে চালাইতে পারতা না কাগজ 6 মাসের ভিতরে তুমি কাগজ রে প্রেফেকচার নিয়া লাইসেন্স কার্ড বানাইতে হইবা ওকে তার একটা ডেট দে 4 মাস লোগালোগ যদি কাগজ পাইছো লোগালোগ নাইলে 14 দিন গিয়া প্রেফেকচার চেষ্টা করিও কাটান লিতার যদি লেজি থাকো কাম হয়ে যায় বেমার পড়ি যাও কিচ্ছু হয়ে যায় লাইফও যে তারা 4 মাস দিতে তোমারে ও কাম করবার লাগবে Meanwhile, তুমি ও কাগজ দি ফ্রান্সের ভিতরে চালাইতে পারবা OK du permis de conduire, CEPC, est le document. Le stationnement de ce véhicule présente un risque pour les cyclistes. Le stationnement de ce véhicule présente un risque. On a একটা গাড়ি আছে এই গাড়ি যেন অন্য পার্কিং স্টেশনে করা একটা রিস্ক হয় কার লাগি cycliste oui ou non les piétons oui ou non Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour les piétons, oui, réponse C. Non, réponse D. La réglementation nous rappelle qu'il est interdit de s'arrêter ou stationner sur un trottoir sauf indication contraire.
OK, trottoir, En effet, pavement trottoir মাঝে আগে হইতে পারতে না, স্টেশনীয় করতে পারতে না, unless একটা পানো নাইলে কোনো সাইন আছে যেন লেখা পারবা। OK, en édictant cette règle, le législateur a voulu protéger les plus vulnérables. Pour rappel, un enfant de moins de 8 ans peut circuler à vélo sur les trottoirs pour lui éviter le contact avec le trafic. Ici, il n'a pas de place pour rouler. Il risque la chute ou d'être obligé de descendre sur la route. De fait, la problématique. Avec un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,20 g par litre de sang, un conducteur en première année du permis probatoire encourt une perte de 6 points. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une invalidation du permis de conduire. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. এটা আমি তো কালকে করছি আছে avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0, এটা পাস করেন ভাই সেলিন আপু থাকে। আপু ক্লাস শেষে আপনার সাথে একটু কথা আছে OK, conducteur en première année de permis probatoire. নতুন permis পাইছো কিটা হইব 6 পয়েন্ট oui ou non আছে ভাইয়া assez কালকে করছি Le permis de conduire est doté, lors de son obtention, d'un capital initial de 6 points. Je suis bien placé pour aller à Paris. Je suis bien placé pour aller à Cholet. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Je suis bien placé pour aller à Cholet. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ben ça va finir c'est qui t'a mon ordre, après tout quoi. So Paris assigné আমরা হয় je suis bien placé pour aller à Paris oui je suis bien placé pour aller à Cholet ভাইয়া এখানে সিস্টেমটা কি যে কোনটা আগে পড়বে যেটা উপরে সেটা আগে পড়বে যেটা নিচে সেটা পরে পড়বে এমন না এটা ভিত্তি করে আপনি কোন ডিরেকশনে যাবেন ওই লাইন কোন জায়গা যাইবা ওটা হইলো গিয়া কিন্তু Je circule sur une voie rapide. OK মানে উপরে প্যারিস আবার নিচে কি লেখছে রেন মানে কি আগে প্যারিস আসবে তারপর রেন আসবে এমন না ça veut dire এই রাস্তা এই দুই রাস্তা প্যারিস যাইবো আর রেন যাইবো কোনটা যাইবো পরে একটা কোনো জানে আর সামনে যখন যাইবা তখন peut-être লেখা থাকবো রেন à 20 km Paris à 100 km তখন লাইনও বাড়বে যাইবো OK ouais আর নিচে যে অ্যারো চিহ্ন সেকন্ড ইতে লিখি ওই যে S8 হইলো গিয়া সামনে রাস্তা আরো আছে ওটার নাম আচ্ছা Je viens de franchir un portique sur lequel étaient placés des panneaux directionnels avec l'indication de la distance restant à parcourir avant le changement de direction. Il est maintenant trop tard pour changer de voie. Si j'ai commis une erreur, je poursuis mon chemin jusqu'à la prochaine sortie et j'y ferai demi-tour. La voie de droite permet de continuer en direction de... ইনো তারা করছেন trop tard দেখেন মাটিদের সাইন্স গুণ বড় হয়ে গেছে যদি তুমি শোলে যাইতে চাইছা c'est trop tard maintenant এখন লাইন বদলাইতে পারতে না সোজা গিয়া গাড়ি ঘুরাইয়া আবার আইতে হইবে de Poitiers et Cholet. La voie sur laquelle je circule... আমার ইলান যতবার হইছে অটোমোটো রং এক্সিট নিছিগি আরো 20 কিলোমিটার চালাইয়া ঘুরিয়া আবার sorti কোন জায়গা সাথে sorti পাশে থাকলে ভিত বুম বুম বুম
Et la voie de gauche permet... Je suis Je suis bien placé. placé. Ok, ami, zigzag atni. Oui ou non? Je ralentis. Oui ou derrière, d'accord. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis bien placé. Ami zigzag atni. Je zigzag atni. Je ralentis. Ami slow down করতাম নি। Oui. Ça veut dire quoi? Assez? C'est. Même si la chaussée comporte 3 voies, je dois rouler à droite autant que celle-ci où la circulation le permette. Ici, তারপর রাস্তা যত ক্লিয়ার থাকুক না আমি সব সময় চেষ্টা করমু ডাইনে দি চালাইতাম ওকে সব সময় চেষ্টা করমু ও লাইনও থাকতাম হয় ইটা দুই লাইন লগা voie de dépassement je sais কেউ রেসপেক্ট করে না এই রুল ওকে দুনিয়াত কোনো কোনো এই রুল রেসপেক্ট করে না মানুষ যেন পারে অন্য চালায় খালি কামিয়ন ও রাস্তা থাকে মে আগে যাওয়ার জন্য কিটা না 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 তুই ইতার লাগিও না একটা হলো দেপাসে করবার লাগে তুমি ওভারটেক করতে চাও ওকে স্পিড বাক করা আছে প্রত্যেকটা লাইনে না আছে on a le gars long véhicule lent 90 km/h au temps hein à 10 autoroute 10 A pour autoroute un number autoroute 10 number autoroute à 10 nous sommes sur l'autoroute. Il n'y a personne, alors je roule à droite. Il pleut, je roule à 115 km/h. Or, partant de pluie, autoroute sign nil mais autoroute তোমার কইবার লাগে তুমি কোন রাস্তার মাঝে আছো তখন rouge A লেখা থাকে la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, je ralentis. Réponse B et C. মেঘলা মেঘলা লাগে বৃষ্টি দেওয়ার লাগে 110 avec ce dispositif la ceinture conserve son effet maximal en cas de choc ono দেখমু একটা dispositif লাগাইছে এটা লাগাই থাকলে সিট বেল্টে maximum safety দিবনি oui ou non Avec ce dispositif, la ceinture conserve son efficacité maximale en cas de choc. Oui, réponse A. Non, réponse B. বেল্টে একটা ব্লু প্লাস্টিকের মধ্যে এক্সট্রা এটা এক্সট্রা লাগাইছে ওটা লাগাইলে ম্যাক্সিমাম এফিকাসিটি থাকবো শক হইলে সিট বেল্টে পারা থেকে সেভ করবো টাইট করে ধরবো ওই না না ডিসপোজিটিভ মানে কি এটা একটা ডিসপোজিটিভ না এটা নো হবে মনে হয় আগে তো দেখিনি আমি এটা দেখলে ফ্যাশনের লাগবে বললাম En cas de choc, la ceinture de sécurité peut retenir une masse d'environ 2 tonnes. Ceci à condition qu'elle soit bien plaquée sur les parties du corps les plus robustes. Elle doit passer sur votre épaule et non à la base du cou et doit s'appuyer sur les os du bassin et non sur le ventre. Seatbelt, Olan Fintai, ok? Olan safe. Olan oito. Asta শরীর ধরে রাখবো তখন গোলা তো ওইতো না ফেটর তল আর বুকরনো ওয়েস্ট পেটর মাঝে রাখতে হবে Elle ne doit pas être distendue, même si elle n'est pas toujours confortable. En effet, pour absorber l'énergie en cas de choc, elle doit être bien plaquée à plat sur le corps. D'ailleurs, le prétensionneur aide à son efficacité. Une ceinture détendue peut perdre plus de 25% de son efficacité. Ce cycliste représente un danger. On a un cycliste derrière. Ce cycliste représente un danger potentiel. Et potential danger. Le potential danger, le gars, ça se peut être dangereux. Potentiel. Oui, réponse A. Non,
Réponse B. Oui. না না লাম্ব সামনে গিয়া ওই জায়গায় ইয়ে আছে হতে পারে এই যে হতে বাচ্চা না হয় Ce cycliste roule sur le trottoir et je pourrais le dépasser sans réfléchir. Néanmoins, il peut descendre du trottoir à tout moment, faire un écart, chuter, reprendre la bande cyclable, etc. M'a-t-il vu? M'a-t-il entendu? Ça, je ne le sais absolument pas. Il représente un danger possible et je le surveille pour connaître ses intentions et éventuellement le dépasser. Réponse A. Je vérifie régulièrement le niveau. Ami, often, niveau check করতাম নি, level check করতাম নি. Du liquide de la batterie, batterie de liquide orta. L'huile de moteur, engine oil. Du liquide de refroidissement. গাড়ি ঠান্ডা হইবার লাগিয়া লিকুইড আছে orta. Du lave-glace, wiper লাগিয়েছেন পানি আছে orta. Vérifie régulièrement le niveau du liquide de la batterie. Réponse A. D'huile moteur. Réponse B. Du liquide de refroidissement. Réponse C. Du lave-glace. Réponse D. BCD, sir. উত্তর শেষ হয়ে যার দেখিলাই Okay. BCD. Liquid দিলে ব্যাটারি এটা রেগুলার নিয়ে করুন জানেন Certaines vérifications sont à la portée de tout conducteur et ne nécessitent pas de compétences particulières, hormis celle de trouver l'ouverture du capot. হুইল মোটর কিলান চেক করেন ও দেখেন অন্য একটা হলুদ সেন্সি আছে ওটা টান দিলে তখন বোঝা যায় ওকে হয় লাভ গ্লাস লিকুইড de refroidissement লাভ গ্লাস মনে আছে আমি কইছি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম একটা আছে ম্যাক্সিমাম হয় এর লাগি আমরা একটাও আমরা বুঝতে পারবো মে লিকুইড de batterie এটা খোলা গেলে c'est fini hein c'est dangereux. Prendre le temps d'effectuer আছে আছে লিকুইড ব্যাটারি আছে কিন্তু আমাদের জন্য না ওকে এটা গ্যাস গ্যারেজের জন্য et ces vérifications permettent de maintenir un bon niveau de vigilance sur les fonctions essentielles du véhicule. Les batteries ne nécessitent pas de contrôle. Elles sont désormais sans entretien. L'alerte sera donnée par la difficulté à démarrer le moteur. এখন কুজেতা ব্যাটারি ইউরোপ জানা এশিয়া কিলান ইউরোপ ভিতরে আর কোনো লিকুইড নাই পাউডার ওকে এসিডুসিড নাই আর আগের ব্যাটারি মনে আছে আমার আসলো ও বাংলাদেশে ফুলিয়া আগে অন্য আগে আসলো এখন মনে করেন না mais aussi par le témoin au tableau de bord. L'huile moteur doit être contrôlée régulièrement à l'aide de la jauge au moins une fois par mois. En plus du suivi du niveau, la couleur de l'huile, plus ou moins foncée, donne une indication sur l'encrassement du moteur. Le liquide de refroidissement doit également être surveillé. Une baisse de son niveau peut venir d'une fuite et dans ce cas, il faut rapidement vérifier le circuit. Le bocal de lave-glace doit être complété régulièrement avec du liquide approprié afin de garantir une visibilité optimale. Le premier danger se situe Fola danger Kunzono Tarbo et B Nasi. Le premier danger se situe en A, B, C. Une réponse. সময় শেষ হয়ে যায় de toute façon. réponse c'est B sir Ok, c'est B. Dans cette situation, le véhicule derrière moi tient une distance raisonnable et ne me gêne pas. Au loin, un piéton débouche derrière la camionnette. Il ne représente pas un danger non plus, car quand je serai arrivé à son niveau, il aura fini de traverser. En B, le danger est bien réel, car les individus ne me voient pas. Ils déchargent la fourgonnette
et il est possible que l'un d'eux traverse intempestivement. Le risque premier est bien en B. Réponse. Cet équipement calcule la distance avec le véhicule devant. On a un système দেখমু এটা আমরা সামনে যে গাড়ি আছে আর আমরা লগে যে ডিসটেন্স আমরা মাঝখানো ওটা হইয়া দিব আমরা oui ou non il peut déclencher un freinage automatique du véhicule dans certaines situations ou système est situation depending automatically brake use করতে পারবো oui ou non Cet équipement calcule la distance avec le véhicule devant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il peut déclencher un freinage automatique du véhicule dans certaines situations. Oui, réponse C. Non, réponse freinage D. automatique automatically brake turbo এটা déclenche মানে কিভাবে বলছেন ভুলে গেছি। il peut déclencher ça veut dire নিজে ব্রেক দিবে। হ্যাঁ এমন গাড়ি আছে অটোমেটিকই আছে না ম্যানুয়াল গাড়ি? cet équipement একটা সিস্টেম আছে গাড়ির ওই সিস্টেমে ক্যালকুলেট করতে পারবো তুমি আর তোমার সামনে যে গাড়ির মাঝখানে কতখানি ডিসটেন্স আছে হয় নি না না সমান সিস্টেমে যদি ফর এক্সাম্পল মনে করে হে ব্রেক ধরা লাগবো অটোমেটিকলি ব্রেক ধরতে পারবো ওই সবসময় কামাইতো না আছে আছে সবসময় কামাইতো না তুমি এক্টিভেট 110 Cet équipement est un régulateur de vitesse adaptatif. Pour une vitesse désirée prédéfinie, ce système d'assistance à la conduite s'oriente sur le véhicule qui nous précède. Les capteurs utilisés mesurent la vitesse et la distance par rapport à l'usager qui est devant moi. সেন্সর হইয়া দেয় তুমি যে এই সিস্টেমের নাম কি রেগুলেটর régulateur adaptatif এই সিস্টেমের নাম ou système ok আচ্ছা déclenché automatiquement ব্রেক করে oui ça ok il se déclenche Dispositif freine ou accélère automatiquement en fonction de la distance qui nous sépare. Par conséquent, en situation d'urgence, il peut aussi déclencher un freinage automatiquement. Réponse. তো সেন্সর আছে সেন্সর যদি সামনে কিছু পাইলায় A et C. Le meilleur comportement est de ralentir. Réponse A. De klaxonner. Réponse B. le meilleur comportement আমি in a best situation কিটা করতাম স্লো ডাউন করতাম না হর্ন টিপা দিতাম ক্লাকসনে হর্ন কম দেওয়া এটা তো ক্লাকসন করা যায় le meilleur comportement best behavior কিটা করতাম আমি এখন রালান্টি করতাম না ক্লাকসনে করতাম আলান্তি কি তাহলে করব এটা আমি গাড়ি চালাইলাম 110 না ক্লাকসনে কিন্তু নিষেধ আছে না সব জায়গায় নিষেধ এগো আমি আচ্ছা 110 চালাই আর 110 আমি Ce conducteur a visiblement manqué d'anticipation. তার প্রিয়রিটি দিতামনি আরেকটা ভাই এই গাড়িটা কি থেমে আছে না চলতেছে না চলতেছে গাড়িটা বাম দিক থেকে ডানে আসবে ডান থেকে বামে আসবে ওই গাড়ি বামটা কি ডাইনটা কি বামে আইতো স্যার বেশি লেট করে লইছে আরো আগুয়া নাই তো আসলো এখন তো আমার এনো একটানো নাই ওই যখন 110 তো নাই হ্যাঁ তারে পয়লা 110 এর জন্য না Dans sa prise de décision. Klaxonner serait tentant. Mais quelle réaction cela pourrait-il produire à part le fait de lui témoigner mon mécontentement? Le comportement হইছে নরমালমো মানুষে ক্লাকসনে করবা ওকে ক্লাকসনে করতে পারতাই না মে ক্লাকসনে করবে একটা সিচুয়েশন একটা মে এই সিচুয়েশনও
ক্লাকসনে করিয়া কোনো লাভ নাই parce que হে নতুন হে মিস্টেক করছে তারে ক্লাকসনে করবা তাই ডট দেখাইবা তার রিঅ্যাকশন জানো না কি তা করতে পারে লাগে বেস্ট ralentir করা সো তারা শিখাইছে meilleur কইছে বেস্ট বিহেভিয়ার যেটা বেস্ট কম্পোর্টেমেন্ট কি হইব Le moment le plus sécuritaire ici est celui de ralentir. Je ne suis pas suivi de près, je ne gênerai donc pas les usagers circulant dans ma voie. Réponse A. En limitant l'utilisation de ma voiture en ville, je réduis la pollution atmosphérique. En limitant l'utilisation de ma voiture en ville. আমি যদি শহর ও আমার গাড়ি কম চালাই কম ইউটিলাইজ করাই কিটা লিমিটে করমু আমি পলিউশন কমাইমু je réduis la pollution sonore একটা pollution atmosphérique le gars গ্যাস দুমাজ একটা sonore le gars কারণ গাড়ি ইঞ্জিন ছাড়া থাকলেও একটা আওয়াজ করে না নি একটা je supprime tout risque d'accident কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হইতো না je préserve la qualité de la vie des résidents আরো যারা মানুষ আছে তারা লাইফস্টাইল আরো ভালো থাকে Réponse A. Je réduis la pollution sonore. Réponse B. Je supprime tout risque d'accident. Réponse C. Je préserve la qualité de vie des résidents. Réponse D. Je supprime tout risque d'accident le gars. খালি আমার লাগি না আরো সব লাগি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হইতো না অ্যাক্সিডেন্ট তো হবে ইউটিলাইজ না বললে তো আমি লিমিটন কম ইউটিলাইজ করলে ভাইয়া জি ওই যে ওইখানে সাইনবোর্ড পি প্লাস আর এটা কি বুঝাইতেছে সেদের মাঝে জি আপু এখানে একটা সাইনবোর্ড দেখাচ্ছে পি প্লাস আর এটা কি বুঝাইছে ça veut dire একটা ট্রেন স্টেশনের পার্কিং ওকে donc gare লেখা গারের পাশে স্টেশনের পাশে পার্কিং P plus R লেখা থাকে parking plus je sais plus c'est quoi R mais ça veut dire rail station এখানে কি পার্কিং গ্রাটুই non c'est pas gratuit pas gratuit c'est গারের টা পাশে আছে গারের পার্কিং রেগুলার ট্রান্সপোর্ট pagar la con no গারের কান্দাত R tar bolo que normalement c'est A B D hein. Limiter l'utilisation de la voiture veut dire utiliser d'autres moyens de transport. Par exemple, quand c'est possible, je peux marcher, utiliser un vélo ou les transports en commun. Les déplacements dits doux polluent bien moins que nos voitures. Non seulement je réduis la pollution sonore et atmosphérique, mais en préserve la qualité de vie. Qualité de vie, life or quality, aro bala hoibo. Kene bala hoibo. Tumi kom gari chalaile ki hoibo. Kom pollution. C'est-à-dire manche kom pollution ta bitra raibo. En plus, pollution sonore kom takbo tar lagi. আউটও তো হইব অ্যাক্সিডেন্ট তো কম হইব কোন গাড়ি চালাইলে আমি কম অ্যাক্সিডেন্ট Je supprime না চালাইলে তো কমবো tout risque d'accident. OK? Khali tuma accident, tout risque d'accident. Jo tumi atia gele aro কেউ গাড়ি চালাইলে তারার অ্যাক্সিডেন্ট হইতো না আরো কেউ তো পলিউশন করব plus, je ne fais pas subir des désagréments aux résidents. A contrario, je ne peux pas supprimer tous les risques d'accident. En effet, il faut se rappeler que les cyclistes et les piétons paient un lourd tribut chaque année en termes d'accidents graves. Réponse A. Est considéré comme un piéton. কি বুঝাইছে দিদিছে মানুষের জন্য সেফ নি আমি কম গাড়ি চালাইলে হ্যাঁ তা তো দিদিছি আমি বুঝি দিছি parce que আমি কম গাড়ি চালাইলে কম পলিউশন হইব কম পলিউশন হইলে মানুষে কম টক্সিক বাতাস তারা ভিতরে নিবে এর জন্য আমি তারা লাইফ বাঁচাইবো Un usager à trottinette. Motorisé. Oui. Est considéré comme un piéton. OK, piéton lahan amra tara dekhini. Un usager à trottinette. Je dis trottinette salai motorisé. Engine à la trottinette. Oui ou non? Non motorisé. Engine sara trottinette. Réponse A. Considéré comme un piéton, ça veut dire piéton lahan khare amra zohori. Considère Non. Réponse B.
Non motorisé. Trottinette Oui. non Réponse motorisée. C. Non. Réponse D. Les usagers à trottinette non motorisés sont considérés comme des piétons. Ils doivent emprunter les এটা trottoirs ট্রোটিনেটর ইঞ্জিন নাই তারা সমান পেতন লাগান ওকে et passages prévus pour les piétons. Les utilisateurs de trottinettes motorisées ont des règles communes aux cyclistes. Ces utilisateurs peuvent emprunter la chaussée, circuler sur les pistes cyclables, suivre les voies réservées. Pour franchir cette intersection, je maintiens l'allure. Réponse A. Ou je lâche l'accélérateur. Réponse B. Pour franchir cette intersection ou intersection ক্রস করবার লাগে je maintiens mon allure আমার স্পিড সমান রাখবো je lâche l'accélérateur accélérateur কি পাও তুলবি এখানে বন্ধ করে দেন এটা হয় নাই Les règles de priorité du code de la route permettent de réguler la circulation et d'éviter l'anarchie en indiquant un ordre de passage aux intersections. Pour celui qui est prioritaire, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme un droit absolu. Chaque conducteur doit être conscient de ses limites et par conséquent de celles des autres. Dans cette situation, les usagers venant de droite rencontrent un stop. C'est à moi de passer. Néanmoins, ce conducteur pourrait ne pas m'avoir vu arriver et s'engager sur la chaussée. Il est peut-être rien দেখছে না আমি যে নাইরাম আর আমি যাইতে যাইতে donc plus prudent de franchir l'intersection en position défensive, c'est-à-dire en relâchant l'accélérateur et en positionnant le pied face à la pédale de frein. Réponse B. Ok, on laisse ici pour aujourd'hui. On continue vendredi, peut-être examen et les samedis, d'accord? ওকে তাসির ভাই জি ভাই ওই আমাদের গত 3 দিনের ইয়াগুলো কিন্তু ওই যে দেওয়া হয় নাই রেকর্ডিং গুলা ওকে আমি আজকে রাতকে দেখিয়া দিমুনে ওকে ভাইয়া জি ওই আপু যে আমি তো ক্লাসে দেরিতে আসছি আমি দেখছি আপনি কতগুলি শব্দ দিচ্ছেন ওগুলো অর্থটা লিখে দিন ট্রানজিকশন লেখছি ফটো তুলিয়া পাঠাইরাম আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ওকে ধন্যবাদ ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম